السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. On peut dire aussi je ferai de mon mieux pour t'aider. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل، ولكن قبل أن نبدأ إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Le verbe permettre. Permettre, un verbe de troisième groupe، فعل من المجموعة الثالثة، معناه يسمح كذلك قد يعني يرخص. Permettre. Voilà un exemple. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. يعني بالعربية هو سمح لي باستخدام حاسوبه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Le verbe permettre ici est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. On a aussi le verbe utiliser معناه يستعمل كذلك يستخدم. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Le verbe permettre signifie aussi rendre quelque chose possible. Je répète, rendre quelque chose possible. يعني جعل شيء ما ممكنا. Voilà un exemple. Son aide m'a permis de réussir le test. Son aide m'a permis de réussir le test. يعني بالعربية مساعدته أمكنتني من النجاح في الاختبار. Son aide m'a permis de réussir le test. On a le verbe permettre, m'a permis. Aussi on a le verbe réussir, معناه ينجح. Le test هو الاختبار. Son aide m'a permis de réussir le test. Le verbe confondre. Confondre, un verbe de troisième groupe، فعل من المجموعة الثالثة، معناه يخلط بين. Confondre. Voilà un exemple. Je confonds toujours Sarah et Fatima. Elles se ressemblent tellement. Je confonds toujours Sarah et Fatima. Elles se ressemblent tellement. يعني بالعربية أنا أخلط دائما بين سارة وفاطمة، هما يتشابهان كثيرا. Je confonds toujours Sarah et Fatima. Elles se ressemblent tellement. Je confonds, ça c'est le verbe confondre conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في الحاضر toujours يعني دائما. Elles se ressemblent, ça c'est le verbe se ressembler معناه يتشابه conjugué aussi au présent de l'indicatif. Je confonds toujours Sarah et Fatima. Elles se ressemblent tellement. Le verbe consommer. Consommer, un verbe de premier groupe، فعل من المجموعة الأولى، معناه يستهلك. Consommer. Voilà un exemple. Éteignez les lumières en sortant d'une pièce. Sinon, cela consomme de l'électricité pour rien. Je répète, éteignez les lumières en sortant d'une pièce. Sinon, cela consomme de l'électricité pour rien. يعني بالعربية أطفئوا الأنوار عند مغادرة الغرفة أو عند الخروج من الغرفة، وإلا فإن الكهرباء تستهلك مقابل لا شيء. Éteigner, ça c'est le verbe éteindre معناه يطفئ conjugué à l'impératif مصرف في صيغة الأمر. Les lumières يعني الأضواء أو الأنوار. On a aussi le verbe sortir معناه يخرج أو يغادر. Une pièce يعني غرفة. Sinon
وإلا, cela consomme. Le verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. L'électricité, يعني الكهرباء, pour rien, مقابل لا شيء أو للا شيء. Éteignez les lumières en sortant d'une pièce. Sinon, cela consomme de l'électricité pour rien. Le verbe constater. Constater, un verbe de premier groupe, فعل من المجموعة الأولى معناه يلاحظ. Constater. Voilà un exemple. J'ai constaté que tu n'es pas très en forme. J'ai constaté que tu n'es pas très en forme. يعني لقد لاحظت أنك لست بصحة جيدة. J'ai constaté, ici le verbe est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. Tu n'es pas, يعني لست très en forme, يعني بصحة جيدة أو في حالة جيدة. J'ai constaté que tu n'es pas très en forme. Le verbe faciliter. Faciliter, un verbe de premier groupe, فعل من المجموعة الأولى معناه يسهل. Faciliter. Voilà un exemple. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. يعني بالعربية أنت لا تسهل علي المهمة برفض مساعدتي. Tu ne me facilites pas. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في المضارع أو في الحاضر. La tâche يعني المهمة en refusant يعني برفض. De m'aider يعني مساعدتي. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. Le verbe résider. Résider معناه يسكن. Résider. Voilà un exemple. Il réside dans une belle maison à la campagne. Il réside dans une belle maison à la campagne. يعني هو يسكن في منزل جميل في الريف أو في البادية. Il réside dans une belle maison à la campagne. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Il réside. هذا الفعل أو le verbe résider يعني كذلك يكمن. يكمن. Voilà un exemple. C'est ici que réside le problème. C'est ici que réside le problème. يعني هنا يكمن المشكل أو هنا تكمن المشكلة. C'est ici que réside le problème. Le verbe résoudre. Résoudre, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يحل. Résoudre. Voilà un exemple. Il a résolu le problème très facilement. Il a résolu le problème très facilement. يعني لقد حل المشكلة بسهولة بالغة أو بسهولة كبيرة. Il a résolu le problème très facilement. Ici le verbe est conjugué au passé composé. Il a résolu في الماضي المركب. Le verbe intervenir. Intervenir معناه يتدخل. يعني يتدخل في شيء ما أو في شأن ما. Intervenir. Voilà un exemple. J'aimerais juste intervenir sur ce point. J'aimerais juste intervenir sur ce point. يعني أنا أود فقط أن أتدخل في هذه النقطة. J'aimerais juste intervenir sur ce point. Le premier verbe, c'est le verbe aimer, conjugué au conditionnel présent. كذلك لدينا الفعل intervenir لم يصرف يعني الانفينيتيف. Sur ce point يعني في هذه النقطة. J'aimerais juste intervenir sur ce point.
Le verbe développer. Développer معناه يطور. Développer. Voilà un exemple. Il a développé tous ses points forts. Il a développé tous ses points forts. يعني لقد طور كل نقاط قوته. Il a développé, ici le verbe est conjugué au passé composé, tous ses points يعني كل نقاطه fort يعني قوة. نقاط القوة, ses points forts. Il a développé tous ses points forts. Le verbe aborder. aborder معناه يتطرق كذلك يعالج يتناول مثلا موضوع ما aborder. Voilà un exemple. Puisque tu as abordé ce sujet, j'aimerais te demander quelque chose. Puisque tu as abordé ce sujet, j'aimerais te demander quelque chose. Puisque ça c'est un adverbe يعني ظرف قد يعني بما أن قد يعني منذ نظرا إلى طالما بينما ولكن في هذه الجملة جاء المعنى بما أنك تطرقت لهذا الموضوع puisque tu as abordé ce sujet. هنا الفعل صرف في الماضي المركب tu as abordé. J'aimerais أود te demander أن أسألك. Le verbe demander قد يعني يطلب ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يسأل. quelque chose يعني شيء ما. بما أنك تطرقت لهذا الموضوع أود أن أسألك شيئا ما. Puisque tu as abordé ce sujet, j'aimerais te demander quelque chose. الآن أصدقائي سوف نلخص أهم ما رأيناه. رأينا في درس اليوم 10 أفعال. أولها الفعل أو le verbe permettre معناه يرخص يسمح كذلك يجعل الشيء ممكن. permettre. Le verbe confondre. confondre معناه يخلط بين. confondre. Le verbe consommer. consommer معناه يستهلك. consommer. Le verbe constater. constater معناه يلاحظ. constater. faciliter. faciliter معناه يسهل. faciliter. Le verbe résider. résider معناه يسكن كذلك هذا الفعل قد يعني يكمن. résider. Le verbe résoudre. résoudre معناه يحل. résoudre. Le verbe intervenir. intervenir معناه يتدخل. intervenir. Le verbe développer. développer معناه يطور. développer. Et le verbe aborder. aborder معناه يتطرق كذلك يعالج أو يتناول موضوع ما. aborder. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز وسؤال اليوم يقول لا أحد يستطيع التدخل في قراراتهم. تذكرون أصدقائي فعل يتدخل رأيناه في درس اليوم. أدعوكم لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.